زينا مس شعبية زجبر ركب موداتو انتت تجارو زجادد مخانو بوليتيكينياتات تجراي قاليتهم تجراي تنكورن قراتن بوليتيكاوي مريحنات كام زدليا تقاليتو حائلتات دعم مساريع عب مبرغاويت ودباويت كتما نايدرون مدقعتي أكايدوم زبلون كالوتن سلامتنا ببزلخم ويبزعخم كبرات خطاتلتي أخسماوان مرخب حفاش لمون كام تلمود كاب تقراي كساب عالم لخا فتامة توري حبريتا نباخم كنغردنا نفيديونا لايك چانلنا سابسكرايب بمقبار عبال بيت سبنا يخنو أخسماوان مرخب حفاش نغحات نقدم مس شعبية زجبر ركب موداتو انتت تجارو زجادد مخانو بوليتيكينياتات تجراي قاليتهم بوليتيكينياتات تجراي ناقسماويان ميديا كم زغلطو فانو حاوي ايو شعبية حاونا ايو مبالن حزب إرترا حزب أمحرا حاونان غوربيتنان مبالن ازيوم زتفلاليو حسابات يوم كبلو عرديوم مالختمون بزي أنصار أزيو زتفلاليو حزب إرترا حاو حزب تجراين حدا حزب أمثالن مخانو مانم تجراوي زي سحتو حقي ايكونن حزب أمحراون ببهلن تاريخن مسانا زم مساسل غوربيتنان حاونانيو اتتقم زخون زلوغن نتوم ناحواتنا بحوي زق قاتلون بخارا بچكانه زحردون عطقات فانو احواتنا مباليو نتوم حزبنا بألماميت تصفصفوم بسرعات كيغبر زخلكلون بأراويت كبلع زغبرون سرعات شعبيه كم حزب إرترا غيركا بمقطار احواتنا انتلنا يوم وي حنقول يبلنان وي فتوم لبونا اي فترلنان وي ون فتوم كنحسب ايدلنان مالتيو كبلو اتوم بوليتيكينياتات تزاريبوم اب مونغو منغستي إثيوبيان منغست تግራይን زتفتر ኩናትን ወራርን ስዒቡ ሓይልታት ፋኖን ሻዕቢያን ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣትዮም ኣሕዋተይን ጎረቤተይን እንዳበለ ንዝፀውዖምን ንዘኽብሮምን ህዝቢ ትግራይ ደመኛ ጸላትና እንዳበሉ ፍጹም ርህራሄ በዘይብሉ መንገዲ ኣጥኒቶሞ ቀቲሎሞን ሰብኣዊ ክብሩ ደፊሮምን እዮም ቅሉዕ ጅምላዊ ጨፍጫፍውን ፈጺሞም እዮም ዘፈሰሰ ደም ህዝብና ዝቆሰለ ልቦና ህዝብና ለሙውን ገና ኣይሓወን ነዚ ፍጹም ርህራሄ በዘይብሉ መንገዲ ነዚ ተፈጸመ ጨፍጫፍ ምቹ ጊዜ ረኺብና ኢሎም ብቀዳማይ ደረጃ ዝፈጸምዎ ከዓ ሻዕቢያን ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራን እዮም ድሕሪ ደማዊ ኩናትን መስካሕክሒ ጽንተትን ብሓያል ተጽዕኖ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሃገራትን ብተባዕ ሓጺናዊ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይን ናብ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ እንትእተው ንትግራይን ህዝባን መሊእና ክነጽንት ተኸሊፍና ኢሎም ብረት ዘልዕሉን ዝተቃወሙን ሓይልታት ፋኖን ሻዕቢያን እዮም ይሕመቕ ይጸብቕ ታክቲካል ይኹን ስትራቴጂክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መስርሕ ሰላምን ድርድርን ኣትዩ በሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳነ ኣብ ቅድመ ዓለም ፈሪሙ እዩ እዚ ውሽጣዊ ሕትኽትኽና እንተገዲፍና በሰላማዊ መንገዲ መረበትና ዘውሕስ ዝተመዛበለ ህዝብና ዝምልስ ከይዲ እዩ ነዚ ገዲፍና مس شعبيان فانون كان سلفينا زبل تجراوي انتهاليو جنا نربح تجراي زي كونس نتفقات تجراين سلطانا تمنتيلنا كاب زبل دحور عبوين زنبعون ات حساسبا زبقس كام زخونة بزي زخونة ممنتا نفلت زولو اتوم بوليتيكينياتات شعبية مربتنا وريرو لمعاتنا نقوحيلو افريسون عبيت عدي اغشتي شخات دك انستيون هتاونتن بزي نحسيات افتشفو لمون عبزا دحور بروباغاندو ينزحالو شعبية نهزب تجراي يترف نهزب إرترا بزي نحسيا زجفجفن زبتنن عب قرن أفريقيا زركب قابنا يا منجست مخانو مرسع عشنا تطرحيو كخون زقبا كبلو نأخ سماويان قالي جمالو ትግራይ ጠንኩርን ቆራጽን ፖለቲካዊ መሪሕነት ከም ዘድልያ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ኣብ ፍልጠትን ሳይንስን ዝተመርኮዘ መሪሕነት ከምኡውን መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝመርሕን ዘውስንን መሪሕነት የድልያ ክብል ምስ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ኣይተ የማነ ሓለፎም ተዛሪቡ ፖሊስታቱ زدنجلو زوزنيو بخمس عنف ملكوع كمرح الله so I think عرختي كفتر قال الله ألايس كفتر قال الله عدوشتي أو جرويتنا بعلم لخ درجة زيادة
غيرو انت زولكوتو امرارحاون توليدو سو إلو خمزو بشعهزي زمسأن فلطن زلمدنا زي كونس بعينتو بتحستو برأيون بحركات النتنون عريس تفلي مريحنتيو زدلينا بتعمي دفار كوسن زغل قراص زغونه أمرارحا يدلي قندما أفلتت مستوعل استمسرته أف ساينس استمسرته ناي هزب تقراي مسرتها وربحاتات مسرت غيرو زوسنن زمرحن حيلي يدلي እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእልን ናይ መጻኢ ትግራይ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ዘሳተፉላን ልዕልነት ሕጊ እተኽብር ዘይተጭበርበረ መረፃት ትመርሕ ትግራይ ንኽትከውን እዮም ዝቃለሱ ዘለው ክብል ነባር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ሓቢሩ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝቕፅል እውን ትቕፅል ትግራይ እውን ናይ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት እዩ ጥራሕ ክህልዋ ዝኽእል መንጎኛ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዘለዋ ናይ ሕጊ ልዕልነት ተኽብር ዘይተጭበርበረ መረፃ ትመርሕ ብናይ ብዙሓት ፓርቲ እትምራሕ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ግን ክተጥፍእ ዘለዋ ትግራይ እዚ ትቐዲ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ እዚ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ይቃለሱ ዘለዉ ነዚ ክወቅዕ እንተደኣ ሓሲ ነዚ ክወቅዕ እየ እንተኢሉ እቲ ሓይል ናይ ምድሕሪ ዓር ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ነዚ ክወቅዕ እንተወቂዕዎ ናብ ረፅሚ እንተኣትዩ ኦረዲ ዓብዪ ናይቲ ስግግር ክኸውን እዩ እዚ ናይቲ ስግግር ሓደ ዓብዪ ክኸውን እዩ ግን ከምኡ እንተዘይሓሰብኩ ይሕሸና ንሕጂ ምክንያቱም ተን ኩነታት ኣብዚአን እየን ኣብ ክልቲአን እየን ክምስረታ ስለዚ እቲ ናይ ሓርነት ሓይሊ ኣብዞም ፖለቲካዊ ጉዳያት ናይዚኣቶም ኤክስቴንሽን እዩ እምበር ንበይኑ ጠበንጃ ልዒሉ ኣብ ሓደ ጎቦ ሓደ ቀልቀል ኮፍ ዝበለ ኣይኮነን ብኩነታት ዝግዛእ እዩ ብኩነታት ዝውስን እዩ ኣብ ሰራዊት ቀጻሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ህንፀትን ድልውነትን ከም ዘድልን ነቶም ዝነበሩ ፀገማት ብኩናት ዘይኮነስ ብሓሳብ ክስዕሮም ይግባእ ክብሉ ኣይተ የማነ ሓለፎምን ነባር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ኣብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት ኣገንዚቦም ምድሓኒ ሓይሊ ኮይኑ ኦርተናኣሰ ካብቱ ትግራይ ትድሕነሎም ሓይልታት ሓደ ኣካል ሓደ ብራንች ኮይኑ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ሙሉእ ብኡ መልክዑ ዝተፈጠረ እዩ ስለዚ ድልው እዩ ኣብቲ ኮሙኒዮ ረብሓ ንኽውዕል ግን ቀፃሊ ዝኾነ ህንፀት ቀፃሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ብፍላይ ፖለቲካዊ ህንፀት የድለዩ ሰራዊት ምግቢ ስለዝሃብካዮ ቀለብ ስለዝሃብካዮ ስለዘስተኻዮ ደሞ ስለዝኸፈልካዮ ሰስተይን ኣይገብርን ሰራዊት ብዋናነት ሰስተይን ዝገብር እንድሕር ዝግምቶ ዝእምቶ ዝሪኦ ባህግታት ዕላማታት እንድሕር ብደንብ ገይሩ ሰሪፅዎ እንድሕር ብደንብ ኣጨቢጥካዮ እዚ ከዓ ዝገብር ዘይድቅስ ዘይተኸስ ሃርኳት ዝኾነ ፈላጥ ዝኾነ መንእሰይ መሪሕነት ቀትርን ለይትን ንዞ ዝኒኦ ሰራዊት እውን ብሓሳብ እውን ዝምግብ ብፍልጠት እውን ዝምግብ ራእይ ዘስንቕ ክህል ኣለዎ ክስዕሮ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብሓሳብ ብተግባር ከምቲ ሕጂ ስዒሩ ናብኡ ከስልፎ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ክዓርፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ካብ ኮርን ብላዕልን ዝብል ሓይሊ ብሓሳብ ተሳዒሩ ካብ ፖለቲካዊ መድረክ ክገልስ ክኽእል ኣለዎ ካሊእ መማረፂ የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ፖለቲካ መድረክ ገሊሱ ናብ ናይ ባዕሉ ናይ ግሉ ቦታ ከዓ ትኽእል ኣለዎ ብሰንኪ ዝወቕዐ በረድ ዝሓወሰ ዝናብ ኣብ ገዛውትን ንብረትን ዕንወት ከም ዘብፅሐ ቤት ፅሕፈት ሓበሬታ ንረከበን ከተማ ሃገረ ሰላም ኣፍሊጡሎ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላምን ከባቢኣን ብዝወቕዐ በረድ ዝሓወሰ ሓያል ዝናብ መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን ኣብ ልዕሊ ኣእኻል ንብረትን ልምዓት መስኖን እውን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ እውን እቶም ግዳያት ወገናት ገሊፆም በዚ ምክንያት ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ህፃናት ሰብ ጋዕድመን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ወገናት ኣብ ጊዜያዊ መፅለሊ ኮይኖም ህፁፅ ሓገዝ ይፅበዩ ከም ዘለው ቤት ፅሕፈት ሓበሬታ ንረከበን ከተማ ሃገረ ሰላም ሓቢሩሎ
ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ምብራቃዊት ወደባዊት ከተማ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣካይዶም ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ትማሊ ሰንበት ፖርቱ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝፈጸሙ ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡ ኣብ ሞንጎ ተዋጋእቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ግጭት ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ኣብ ዘካየዶም መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ እታ ቀንዲ ማእከል ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝኾነት ፖርቱ ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍጽም ነፈለማ እዋን እዩ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ናቢል ዓብደላ RSF ኣብ ምብራቃዊት ወደባዊት ከተማ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከብ መደብር ኣየር ዑስማን ዲግና ኢላማ ብምግባር ሓያሎ ነብሰ ቅትለታዊ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘወንጨፈ ገሊጹ እቲ ቦታ መኽዝን ኣቑሑትን ገለ ሲቪላውያን መሳለጥያታትን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ዝኾነ መጉዳእቲ ሰባት ከም ዘይተመዝገበ ዘመልከተ እቲ ወሃቢ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ግን ውሱን ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊጹ እዩ ዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዛጊድ ርእይቶ ኣይሃበን በቲ ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ተዓጽዩን ኩሉ በረራታት ደው ከም ዘበለ ሓደ ምንጪ መንግስቲ ንማዕከን ዜና AFP ኣፍሊጡሎ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስግጋር ትዳሎ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ወተሃደራዊ መንግስትን ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕን ናይ ስልጣን ምስሕሓብ ምስተልዓለ ኣብ ሚያዝያ 2023 ናብ ግጭት ምእታዋ ይዝከር ኣብቲ ዝሰዓበ ኩናት ሕድሕድ ብውሕዱ 150,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግመት ኣስታት 12 ሚልዮን ድማ ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ተገዲዶም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ንሎም ዕለት 27 ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ዝሓዝናዮም ምድላዋት ዜና ኣኽሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም እናመስገና ምዝተረፉ ምድላዋት ኣኽሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት